Assalamu alaikum. Hadani ngamjuri nkesho bashinu randise hili kalima linu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Gari aminiu ukaya ye mouvement yinu ma patriote wa Komor uko wajinka ledzina liko porone pre mu aminuka dunia ya mwiso isaihimi wasoma waidetermine na hizo tena ngat aminiu heza na ngozi lo Komori havaha watukufu majournaliste rimparani vanu rijer hadisi pwambili honararo handeni ngarjuhu rejei haruma yinu wazungu kwamba la vie chère yabili ngarjuhu enda haruma ce qu'on appelle les comportements ilona et Komori ya leo chose dont zenwaizo kajaka fuyanshi rijuzi c'est le pourquoi izo madambili oko iladimu rizihadisi ndasiani wa Komor ngar aminiu kaya ensinu yo maskini dorénavant sha wakati rikahuona harumazi gouvernement Zavira ukaya il y avait une petite évolution rija yensi irengwa radio subiti ambi irengwa matika rangu 2016 hata habaha mru constate ukaya haina usiku zenongo ngazirengo daraja nyinwa jina bahi parmi zenongo zenongo daraja nyinwa jina yindi linamna ya maisha ya tongo paya na ngamjuao les ressources za Mkomori mleo Mkomori Mruhindi ishu ya hunrao hindi za barhindi maisha ya payao haina usiku watukufu ngamjuao ukaya ila duani ya Komori yukatsambisha abaha ngamjuao ukaya kuendo harumwe zindo za Komori zilu habaha mruba iki habala zivizi tanu ya rumiao sashe tsotsel sashe ralin sano yu mbainu yu ketutosha wanruararo izo ngaramba ukaya izo ngaba ujeza bari umsajaja uu pia ujiriu lukaya kumu ngaro amini ukaya kabati contrôle de prix ukaya wanadamu ngwajuo heza prix enamna mwanzao wasina ukaya les populations wajua le pourquoi wahiamba hinju na banu haina manadamu ngi appelé ya jouer pourquoi zengozini zifanyishao pourquoi zengozini sofanyishiha halafu reconstate ukaya hana usiku kamjua ukabaha ngabo mouvement de grève mouvement ko ihabiliwa et ma commerçant chai yosi mouvement sisi rambaka on est prêt ngari jihunsanyu nao rionese ukaya ngo una haki zinongozinu haukaya Mkomor nguyashinai na umuyashinai wunu utsongeza lewo Mkomor katsina qualification toka yonsi ngamwamini ukaya zinongozinu yefoti ijo yekiri uri hane nwendo possible rambi ya kuandwanti shai ya kweli yefoti ngeri hwao en premier luwangu wa miliki yensi ne karamba le wangu wa miliki yensi yabo de gouvernement parce que wao ndo luma habilité sur le seul habilité ya ukaya wafanye contrôle haina nongo tukazonsi zilo haruma yensi yenu wajailia kabati sifanyishi hao parce qu'il y a même pas de contrôle de prix shahaina mungu mfanyo izianzao. L'exemple, je vais prendre un petit exemple. Lukaya havaha ila mirira tukahiwa la shaka ujimilia ikuhambwa yembe shava kutushinda wahula yembe hakaya benzima ngoma jina marao iyo na rambizo ndizo shindoni aboka mbezo la douane akaizo amfikira ambari jo pas sur les histoires onti yabili je peux prendre un petit exemple concernant
e hula alikufanya zi passport gamjojohelewaje ukamwanadamu habaha passport iheya bomnanyushi haka passport ngiora lisifizi nani namnambi en tant que journaliste nous ise au e kamparousse question hiyo pourquoi il passeport ya kauhea des circonstances za kahuja atachungezi passport iheya hindi e développement ya chaque jour iliyo ukwetsogeza e passeport iheya hindi ila douane zidarindi ya heya ani quel type de développement ichungeza parce que nsi yujo fanya sacrifice wakati shayu kana fanya sacrifice parce que ngabo maendeleo sheka kabati maendeleo nsi kwa fanya sacrifice ya bore elewa kaya sisi et population ndio sacrifier ha intérêt particulier za wangu shati intérêt ya population iyo ngejuja na consequences zinji kunga mzijwao rahanasi hakaya iyo gamjuao ukaya e consequences zinsanalisa e ma commerçant ranguja na wadaya kabati mrushinga hundu bahindu hakaya maluka pia ya dawa maintenant il y a ce qu'on appelle une forcing parce qu'on va rendre bout force na iyo kabanansi ikorumilwa haigozi shamvu si ipuse banu karti wakati wa Louis XIV na Louis XV na Louis XVI wo sauro wakati huo haba na periode ya concertation ya boriele wakaka bati concertation muone jana kanga bandu wanatewa rambanga wachiliwa shamfikiri yetsinamna ya wende santi abo sisi ngarkondamneo haina mwanadamu ujaretiwa parce que quand on a bwebuka là et quand on a bwebuka une des œuvres zahangu ntutsaha je pense que la solution de kaya on doit concerter il y a une solution. Deuxième des choses ngarjao deuxième point les malaises ya lo harumansiyin Malaisie kao ukungari tuwao et comme nous on a introduction hangu ya hanani samba inna lillahi wa inna ilaihi rajiun chaque riti introduise samba kaya dunia mwiso isa ikurudia na mje si wa komorsonti mone et comportement iliyo komori habaha. Nous avons un comportement animal. Parce que hata ye culture rabanga ranjori kopé kartujo hi kopéa les cultures européennes kartujo hi kopé ngarsi kopéa unai et le malheur ou ana wakumur kwa japaro kopéa njema shautu jo kopéa mbi. L'exemple est la suivante namrengi et comme ranguba no rifanya une conférence et quand je shinga fanya 5 pas wetsena kahundu makoko ya mvinyo. Est-ce que vraiment ils ont eu un chikomor? Monsi. Une deuxième de choses, ngojo chua. Ngojo hunda mwana wa 7 ans ou 8 ans haba hanguleo. Yabili lumendo wazi wa huwa na hatu. Est-ce que vraiment c'est un izo? Nous définissons le mot émergence. Parce que si c'est le cas le mot émergence, c'est un système de développement. Chaque cas, est-ce que l'émergence est un mot échangé? Il y a une émergence, c'est un système de délinquance. Nous avons un pur. Au coup, nous avons un karangu nazalo ata, salisui et mahamira ruinu. Do umezi urenge mvu hamwanamshe et le malheur mujona mruha areme costume shangi haruma umezi. C'est un système yanjia kumori habaha chose quoi ils ont kaja kawe exister yo di mana pesa jo fanya appel kaya et gouvernement hatu Kayang il a mémoire révisée. Le système de gouvernance. Kaya, ngam aminu kaya, et kawa réviser le système de gouvernance,
peut-être pensi inu gejuhunda shabaha shahelimu umwendo unu mwendo wa laisser aller comme Aminu Kaya ainsi kena ujua kufanya pas vers l'avant avec un système pareil. Ils permettaient les gouvernements parce que wow, ils sont le premier responsable. Contrôle de prix, nous revenons au gouvernement. Et comportement humain, nous revenons encore au gouvernement. Autrement, on a le choix de nous, ni essayer, ni interpeller. Ma fondi wadini. Fondi wadini. Kwa ile ukaya, la politique oui, sha rereje wa hemola ngarjoka huziswa izora ra amrisha yehindi. Amwamini kwa wakati alavimurife ili risofu wanakumuri daunu haka wanakumuri wapotea. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est bon, je pose des questions. Mimi naona maswala kanza ni Moses bidila mshangama Facebook FM na Centres swala langu la mwamba mvuma one pole kadhaa ndio definisi ukanena usikurusha za mvuma zenu zishangira wezi zishangira hizi ngasungone de tuebano madhumani wa ndao omwiso wa ndao na greve ya badiwa ni matajiri au labda ni makomersa greve inu mabanga mhimiliao na nyendao ile fungulano atake mashababi hindini wa contribuer au ndo kaonjeza usoni mwa greve inu mabanga mhimiliao mshangiriao yenye mashababi mabanga mhimiliao ngani namnaje katari juwe namnaje mhimiliao do himilia hano yenye namna ino ngao system sasa ikawa ngani nizo tsikaza kwa mwana mwana swala msingi system mjomba sura hadi fe swala langu likasema wale movement mvumbwa hii wanondoka mwanzo keda inao wajoka nganyida nyao abanyinto jua bahi mwashaka ya wa greve araba amye na ngania mspota miswatix radujeba sikauta hamna precision au pando hanga mshangire mwe greve. Ils ont proposé des solutions qui sont vraiment pour passer une crise et c'est-à-dire c'est douane, c'est impôt, c'est casse qui Ok, maraba minji lokaya yani hama ubeidi ya zamba lokaya hana usiku wabuka mouvement shaha tunabaka définissé et mouvement. Quand tu dois une définition chingazija, on est prêt. D'abord, chingazija ndio mbokaya ngasi. Yo hama question ya mjitoleo. Yoni yani ili najukwa définition. Yabili ye greve inu mwaboka remwambia kangari souteneo et contribution ya hatu nyindi par rapport à ce grève. Halafu uriduzi saukaya esko harume grefinu garjo ko hibaki hanko dizamare hanga bozasaya wala yonde hilina ilewa. Bon, en denis définissez le mot on est prêt chez okoli ngar souteneo wangu hawe ma commerçant oko watelia e grefinu engaro souteneo moralement. Ikadonza di rejei kodo ikuhaha hama kodo ya communication. Et kama nadamu hailewa yin kodo ya communication yo facile kufanya zadaki. Yaboti kanzanda jina lukaya sisi upando hatu hindi. Leo rifanye conférence de presse yinu. Ngari Mwenyezi Mungu ulifanya mita mihuli wakati yo ngarjoka wenji
parce que le mouvement il na mashababi menji garjonda rifanye mbeni rifanye fumbuni fasiri yabo zinsanansa za hinga zijaa wajua weshori wanili yao parce que ça c'est un mouvement anti-politique apolitique pardon le dit maintenant et solution pour préconiser par rapport à Hegravin Hunji fikama swala lija wanu et solution très simple solution il y a une crise la concertation il y a des solutions il y a une crise et quand il y a une concertation nous avons une crise mais puisque nous avons une concertation peut-être il y a une crise quand je vois une solution alors si la rango shoda hashim ramie gouvernement ukaya kabati no njema duniani possible kama wazijua shawakati wanu ikema hatukati sawa wakati na dampi wakona ujua fikiri sawa chamu aminika za ngozo wazijua wa essayer wapare ma commerce wa halisi na wanu amjon swami tumna ngubu yabo les mêmes commerçants wakati ngarjo wakaushia parce que wakati wa ujarzi ndola duani avant rahela duani jahia wa heza ze prix wasina ukaya walande compte et population umkatoka heza la nuingani ibaki helila yoti leo sha wanwan kwa jakparuna wanwa rapprocher yabulu ukaya ngarendo zambio insha Allah taala wanruwa elewe ifikra roloniyo isikali wa elewe que il est temps ya concerteana arhani quand on fanya discord ba hiyo tikwende santi ba quand on sawa elewe ifikra hiyo na wakati hiyo ya concertation iliyo kati hiyo ngarjo jariba kiritsahi le représentant syndical wa hema commerçant di hadisi tena rielewe kanono bana pe population que sous la vie wa plize pour casser et kaleo et coup de douane ici change la vie c'est un coup de douane ici rieleo ka même yekuyo et population de la vie moi bénéficier chatilo tsoka et coup de douane ici ya robahi chose ils aussi rieleo au kaya il est temps il y a occasion ngo izo wanwa sifikiri en même temps ngarelwana izo na kanzana bengi skanzana bi ukaya c'est pour vous montrer que si karjajaban ki leunga remo serikali haunga remo fulani side helio onila ili rionese uka gila ikabati njema ikawa wanadamu wakanti wa hadisi ili waponde solution chimba hindu inuko poro guguru yoke desansi wala kefanya nongo harumati tokanti kanza ukapresi tubi harumati swala hilo kama jambo la serikali wano serikali ndio remate na ni kama mauze action wafanya ndio mnaelezea ndio ewa d'accord panunga bondo ko hile okaya ekale wotire mi action wala tire mi mru non wala njari mamru tire mi action ili changer ndo bahanuna nzonje tire mi action zilombi yabona changer wasikenjema yone significatif shanga bondo ko hile autrement ngabondo ko hile okano gila dit voilà et kahu remezi action za hangu wala hun reme mimi ça il fallait vraiment différencier zanongwaizo ngaremao action zilombi chaque surema un individu haukar surema isimu shanzi kwa bahanu hama UPDC hama CRC hama nsu les partis ngaremo fikirambi zijoku kaya ngizo harumenti parce que mjoka woti ulombaliwo wanti ti yokeji kubaliwa agugoro tikandane nyezi na dokaya namnabie nyinyi en tant que journaliste parce que ngamjwa zinji erangu ye greve ina habiliwa et ma commerçant parle kwa japaro et kako japaro est-ce que vraiment la manu est comparable à concertation
yote sinya faiblesse ujo para mungu mhalisi mwili wake kamlewana cha yote sinya faiblesse hata ikami sur kema commerçant wa parwa karjajo jihunda harume situation chaotique hamanda yinu mwamba zitaxinga sifanyo hazi shanyi hoto jahunu mtabiha yabuko ya jamba himo yujuka urejei mwono shindoni zangu helisi liyo mwone maluka est-ce que vraiment garjuka hili jusqu'à quand est-ce que tu l'as dit moi hadisi est-ce que tu l'as dit à commerçant les gouvernements ou il est qu'il est temps il y a un hadisi mimi à mon cas il est vraiment temps il y a un kawangu ou à dire saisissez mon hadisi pour trouver une solution wandu warensi uguguru parce que amjoka uguguru woko bihawangu han Assalamu alaikum. Ituka si rejabanu kada kujari nguo yako mananga muaminu ka zuki wangu zitumbi zihabari ezinji ngojo zivenua cha juste wora jamaa la banu lobanu kasubidir daze kama tujabaza hivi kubidir tekeleza mbavu amali ma swala kao ya pose wale majournalist wa hatu swala pose ni Ubeidi na DJ Mjoe BFM ya tuvenu haro ka lajeshana le swala la kana est-ce que wanwa provenir grève est-ce que ngwajua au walaha ngasdasnao zona bendi sigarjo prevenir hata nanongo kwa tujua kwa turijua tukama kwa turijua sura ya kwa tujua ho warlaya cha kwa tujua kanga rjo fanya conference de presse kwa tujua kanga sidasnao objectif ya conference de presse niyo ili jeritie ushahidi parce que si mazababi la bala mouvement kao mwishia letina ka mouvement ya letina ka on est prêt ça veut dire ka kanga si prêt abo sipaka ndonji za saya abo sanza no sene kahindi o kwa garja walaha kwa tujua nongo sharko jajer provenir ndie ka sisinga sindao rukojari to shahidi kanga si prêt au hima za nongo zinu ngasi prêt hau manifeste he greve yinu mananga muaminikaya mana luna furaha ku intinongo za kipolitiki intinongo ya mdu mzima intinongo ya mdu tajiri wala intinongo ya mdu politiki nganga risteneo ifenunga mada ishendongo zansi usanda siwatiti mananga aminuka siwanansi siwakumori ngati kuzao haswa desjiriwo harmai mazindo no malukani mananga aminuka ya eziru deja sasa yobo juswafi mananga mfikiri kama hali aminuka ya ubali ya shasara kumenziduila bala 5000 washinda huijaza shaba sangi impossible kuno shinda ubali 15000 ranzi usoshindoni wende uramplise shase ila heze bei bozilwandi alafu sianza na behind harmale swala tena la hemona ma ubedi mshaka malambe yabo ka est-ce que le mouvement ngasi prêt zinu mouvement kao ngar souteneo kibababa kihanywa ki action sianza ni ujibu hindi sikanzani ujibu kana mouvement ngasi prêt parce que ngamuaminika deja ze surah hili za niha nelezina wilo wasarambua heni kao yoridunga armazi paja feza watu zijitahidi neze effort ko zifanya hawanilia nsi hatu kwa sisi raba kartwani lia mtu shande nsi hatu kwa tabia kanga kozao ezinu husani de zepri zilo harma eshahula homozidon malukani koza haju ngartabi hao swafu alafu singana ndana behindi singana mbeka ukasisi singa sipre ngasipre ho manifeste ngasipre ridungo wanu nekazija za intervene hata osiha kopareni shasa bude objective yinu iliri ya riwane ebei zisihe iliri shinde rihunde mbendu rile ilijo shida kana majana maili mararu haso shindoni ya shindia hunde mbahindu ya balie ujoda honi yabo sikanza na behindu tukamle shasikanza sindie simazababi ka uripanya fanya movement yinu tukanza remonation kasinga sipre atu
ngasipre ya manifeste ngasipre ya ushangiria hauambia waelewe kanga sindao yabo sisi muhimu wakanzaru waonese kasinga sindao ngasidoni ngoni mwao henizo wajua ambaye kangizo nizo njema garjozi dunga yabo eka waripara ngarjo huja abo singa linda kwa sika nofanya action raha wa hu wanu wenye greve wanu magrosist ma wanu wahe maluka hene saa wajori para au hene saya wajona kanga kwa action dosfanyiwa singa sipre na ripare singa jokandao ngajo intervene nyinyi ngani pre movement ngi pre si wazi za zamani kana atoa makalima ambaye ingetayari kumkabili na mnetuka yonzi kamtina mbauka na tuka yonzi ama mbau ka mju anjenti kwa sekondi mkiwana mjini mwazi kuzana yakadetermina nakatushangaza mno shaye abaki tayari ukabili hana mkaya uanza yafanya mzara wanu ngamjoswami lokaya wanu hama zanongwa kauzi sama izo huzishaleo kaya ambali waziri wa hizo habari za ndani c'est yabo so analyse ces paroles na katisko hamba badibanu zenongo yamba izo kaja kaudinda yatirambi kaudinda zamba anu ihatwarindi uzirolo haruma zango zinu de ukaya mwanadamu hauye nsingi haruma uziro pourquoi kaikaleu gouvernement ihisi ukaya population gitambi hao shayamba ukaya savaita population itambihe est-ce que yabo kana mungu ngiona fasira au ketina fasira wazamada namna wazamada amwesheleo ye mwanama uwezo habaro ama ukaya ngwa udéterminer no déterminer yingi fasira ngo zinji ngwa udéterminer parce que kwa na usisa zebe ngo déterminer parce que nyamungu ujambangu so pareni ngo opera ngabi abantu njaka ufikiri yone réponse ya la demande kiwa sika ufikiri mwabukaya ils sont déterminés à négocier pour que population itifonziani sika ufikiri yone réponse ya la demande kiwa simaraia watiti afikira mayo ijoka vraiment efficace chef etokaya amini ngamyoswami parce que amfira ko katakao ambe détermination chaque année avec détermination quand il définissé chamba ils sont prêts yabo le mot prêt yo jo définissé no wazinchi awonti na jo savoir no wazinchi shaizo na dona bikweso tukufu singa jo jiviwa eka et gouvernement bango prêt mais ils sont prêts à négocier pour que les populations watifé mchoba ils sont prêts à négocier pour changer les comportements ilona wana wahatu. Ils sont prêts à négocier pour que les violences juvéniles ici bawana damu watabi hao. Voilà, il y a des balongos ya de faire plaisir. Je pense que si ka yabo ikakabati swala la saya ni yabunga jumbe shele marahaba balikanga baswala la saya jumbe shele marahaba lisena mliswami iva wakati parce que nabai préférence la demande c'est 9h na lisabe c'est 9h10 rombo Mwenyezi Mungu zanongozi inu le gouvernement waelewe rombo Mwenyezi Mungu kaya hai emarania waelewe ukaya vanu hodai haki kabati mwanadamu abatidai haki hodai haki yofaru shayuti sunna et surtout des populations ngiladhimu waelewe kakabati njema hama udai haki na udai haki yofaru chati sunna yinga mwele wao haunga mju wao wanadamu demilie za wanadamu zifao hasibabu kutodai haki na hiyo wakati yakahufu ya hufu shahidi hauka hudai haki yako
ya warjojibiwa ke gouvernement wakubali madai yanu yake legal sha wangu watabanga watate yao parce que amuaminuka ikakweli wanzo ensini kwengayo ya wengi lazimu wakubali wandu wa bazambizi jiriu bayo katika wa bazambizi jiriu ya wandu wa rectifie. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.